नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखो आसला बड़ खबर सुभद्रा योजना होइचे गेम चेंजर। नीति आयोग बैठक में मुख्यमंत्री वक्तव्य समुद्र ओडिशा 2036 सकल्प एने पीएम मोदी को आगे दाबी रखिंट मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। 500 बिलियन अर्थनीति आड़ को आगौचे ओडिशा। नीति आयोग बैठक में मुख्यमंत्री वक्तव्य नुआ सरकार को उपलब्धि कथा कहले मुख्यमंत्री। से कहते 1.5 लाख पदवी पूरण पदक्षेप नि सुभद्रा योजना गेम चेंजर होइचे। 1 कोटी महिला को 10,000 कोटी टंका मिली। सबु पंचायत खोल गदा परिषद आदर्श विद्यालय जातीय शिक्षा नीति एवं आयुष्मान योजना राज्य में लागू होइছে। से आहरी कहते जनशुणानी लोकों समस्या समाधान होइছে। 1.5 लाख पदवी पूरण पदक्षेप नि खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर कोर्ट चक्कर काटिबे राहुल। कांग्रेस नेता तथा लोकसभा विरोधी दल नेता राहुल गांधी को अड़ुआ बढ़ी। पुणी थे कोर्ट को द्वारस्थ होगा पड़ो राहुल को। राहुल विरोध में कोर्ट जमीन विहीन वारंट जारी करते। मानहानि मामला वारंट जारी कर मानहानि मामला ने कोर्ट रे हाजर हेबा लागि वारंट रे कोआ जायछि। एने अन्य सूचना हस्तगस्त होई पारि नाही बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर 2 घंटा पर्यंत घरु बाहरंतु नाही। चारिआड़ घटी गलाणी कला बादल। कोई सेठरे काल बैशाख वर्षा 2 घंटा पाई अलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग। किछि स्थान रे सकाळु वर्षा आरंभ होई जायछि। घड़घड़ी सांगको वर्षा होई सारिछि। वर्षा जगो दिनर तापमात्रा कमिछि। अन्यपट केरल मुआ हेलाणी मौसुमी केरल निकटवर्ती हेबा जगो आखपाख अंचल रे वर्षा होइছে बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसला बड़ खबर रास्ता को संपूर्ण रूपे कराजिवो ट्रैफिक लाइट मुक्त। भुवनेश्वर रे जमीबनी भिड़। राजधानी भुवनेश्वर हबो भिड़ मुक्त। एकाधिक रास्ता पकड़बर शिलान्यास हबो। जून 12 तारिख रे शिलान्यास कार्यक्रम हबो। पकड़बर मासे भितरे टेंडर प्रक्रिया सरिबो। 3 वर्ष भितरे पकड़ब काम सरिबा को लक्ष्य रखा जायछि। रास्ता को संपूर्ण रूपे कराजिवो ट्रैफिक लाइट मुक्त। सरकार को वर्ष पूर्ति अवसर रे पदक्षेप निया जायछि। एतिसो रास्ता को संपूर्ण रूपे ट्रैफिक लाइट मुक्त करिवार लक्ष्य रखा जायछि। नूतन ज्ञान सड़कर मध्य व्यवहार करा जिवो। मासे भितर आरंभ हबो रिंग रोड काम। जमी अधिग्रहण प्रक्रिया मासे भितर सरिबो। डिसेंबर सुधा बाम डाहाण पारालाल रास्ता काम सरिबो बोले कुआ जायछि बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर आरंभ होला नीति आयोगर गवर्निंग काउंसिलर बैठक। आरंभ होला नीति आयोगर गवर्निंग काउंसिलर बैठक। दिल्ली रे प्रधानमंत्री को अध्यक्षतार आरंभ होइছে बैठक। एही बैठक रे शामिल होइछन्ते ओडिशा समेत विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री। 2047 रोड मैप नै बैठक रे हबो आलोचना। यार लक्ष्य होइছে 2047 सुधा भारत को एक विकसित राष्ट्र परिणत करबा। चलित थर नीति आयोग बैठकर विषय वस्तु रही 2024 मसीह विकसित राज्य मानक विकसित भारत। आई बैठक में बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं अन्य किसी राज्यर मुख्यमंत्री अनुपस्थित रही सूचना मिली बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर कम दाम रे मिलिबो रहिबा योग्य घर मुख्यमंत्री करूचंते अनुदान। सुलभ मूल्य रे मिलिबो घर। सुलभ दाम रे घर देव हाउसिंग बोर्ड एने सूचना दैचंते गृह नगर उन्नयन मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र। लोके चाहते स्मार्ट सिटी रे रहिबे सब सुविधा पाइबे। लोकंक एई इच्छा खूब शीघ्र पूरा हबो। एने मुख्यमंत्री निजे अनुदान करूचंते। ट्रैफिक एरिया रे ओवरब्रिज करबा को योजना करा जायछि। बेटर भुवनेश्वर एवं ग्रेटर भुवनेश्वर करबा को लक्ष्य रखा जायछि। टीपी स्कीम रे शहर बढ़ाइबा को योजना चलीछि। खूब शीघ्र भुवनेश्वर रिंग रोड तैयारी करा जिवो बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर मौसमी पहुंचू वार्निंग जारी। एई 5 जिल्ला रे प्रबल छेचिबो। आगामी 3 घंटा 5 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। कटक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक और ढेंकानाल प्रबल वर्षा संभावना। एने ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। 5 जिल्ला रे प्रबल वर्षा नै चेतावनी। ट्विन सिटी वर्षा नै 2 घंटा अलर्ट जारी करा जायछि। सकाळ उभय कटक और भुवनेश्वर वर्षा आरंभ होई जायछि। सेपट आज केरल छुईछि मौसमी। चलित वर्ष समय पूर्व मौसमी केरल छुईछि। यह पूर्व 2009 रे शीघ्र मौसमी केरल आसीथिला बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर मृत फॉरेस्ट गार्ड को परिवार को मिलिबो 30 लाख सहायता। शिकारी गुली रे मृत फॉरेस्ट गार्ड को परिवार को सहायता घोषणा कले मोहन सरकार। 30 लाख टंकार सहायता घोषणा कले मुख्यमंत्री। घटनास्थल को जाई अधिक तदंत करबा को सीसीएफ को निर्देश दैछन्ते मोहन माझी। मृतक जनक हेले इंदोर रेंजर कार्यरत फॉरेस्ट गार्ड प्रहलाद प्रधान। पेट्रोलिंग बेले शिकारी को गुली रे प्रहलाद को मृत्यु होइतबा सूचना। आहत अवस्था रे तांको डाक्टरखाना निया जिबा परे सेठारे डाक्टर तांको मृत घोषणा करथिले बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर पे
ପିଏମ ମୋଦି ଏବଂ ବିଜେପି ନଡ୍ଡାକୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ଏନଆଇଟିଆଇ ଆୟୋଗ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ସମୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଡିକାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ବୁଡ଼ିଲା ବିଦେଶୀ ଜାହାଜ ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି। କୋଚି ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଏକ ବିଦେଶୀ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜରୁ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ମାଲବାହୀ ଜାହାଜଟି ଲିବିୟାର ଯାହା ଅଧା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏହି ଲିବିୟା ପତାକା ଯୁକ୍ତ କନେକ୍ଟର ଜାହାଜ ହେଉଛି ଏମସିସି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତରେ ପୁଣି ବଢୁଛି କୋଭିଡ-19 ମାମଲା। ଭାରତରେ କୋଭିଡ-19 ମାମଲା ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଉଛି। କେରଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଓମିକ୍ରନର ଏକ ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଜେନ୍ 1 ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ପିରୁଲା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ LF7 ଏବଂ NB18 ନାମକ ଅନ୍ୟ ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ସିଙ୍ଗାପୁର, ହଂକଂ, ଚୀନ ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଏହି ଏସୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଜାପାନରେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ସତ ବଙ୍କାଡ଼ିଲେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଜାପାନରେ ଭାରତୀୟ ସାଂସଦଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଏପ୍ରିଲ 22, 2025ରେ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ଘଟିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଉଦ୍ବେଗବିଦାରକ ଘଟଣା ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭାରତର କଡ଼ା ଜବାବ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟକୁ ଅବଗତ କରିছে। ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ଝାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଏହି ଦଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସାଂସଦ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସିବି ଜର୍ଜ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଟୋକିଓରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ଭୟାବହତା ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାତାରାତି 100 ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ NCS ରେ ନିଯୁକ୍ତ 100 ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ଡିପ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ NSA ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ 100 ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ୍, ଇରାନ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଜଡ଼ିତ ରେସ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ ହେବ ଲାଗୁ। ସଂଘ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ UPSC ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ପରିଚୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିସହ UPSC ସିଭିଲ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଉପଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବ। UPSC ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ନକଲି ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅନିୟମିତତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅପଣାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଗିନିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା LIC। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏହି ରେକର୍ଡ। ଭାରତର ସରକାରୀ ବୀମା କମ୍ପାନୀ LIC ଚମକାଇ ଦେଇଛି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ। LIC ଏବେ କରିଛି ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି LIC। ଏହି ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଏହି ଜଣାଶୁଣା ବୀମା କମ୍ପାନୀ। ତାହା ପୁଣି ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଲିସି ବିକ୍ରି କରି, ଯାହା ଫଳରେ LIC ଗିନିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତାକୁ ଗିନିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ 20 ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ଗିନିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ଦ୍ୱାରା LIC ନେଟୱାର୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମୋଦି ସରକାରକୁ RBI ର ବଡ଼ ଉପହାର। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସରକାରକୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25 ପାଇଁ 2.69 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସରପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଯାହା ସରକାରକୁ ଯେକୌଣସି ବର୍ଷରେ ମିଳିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2023-24ରେ RBI ର 2.1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଏବଂ 2022-23ରେ 87,420 କୋଟି ସରକାରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛି। RBI ଫରେକ୍ସ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରୁ ଏଥର ଭଲ ରୋଜଗାର କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ VRR ଅପରେସନ ଏବଂ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସେଲରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆକଳନ 8 ଦିନ ପୂର୍ବ କେରଳ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ। କେରଳ ଛୁଇଁଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଆକଳନର 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ। ଏନେଇ କେରଳର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଜୁନ୍ 1
एकरे छुईबा नै आकलन करथिला भारतीय पाणीपाग विभाग। दीर्घ 16 वर्ष पर एथर शीघ्र आसीछि मौसमी। 2009 रे भी शीघ्र आसीथिला मौसमी। मे 23 तारिख रे केरल छुईथिला। 13 तारिख रे अंडमान सागर रे प्रवेश करथिला दक्षिण पश्चिम मौसम वायु। दक्षिण पश्चिम मौसम वायु दक्षिण बंगोपसागर समेत अंडमान निकोबर द्वीपपुंज और अंडमान सागर अंचल को अग्रसर होइतिला बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। 80% दिव्यांग को 3500 टंका भत्ता मिलिबो। 80% अधिक दिव्यांग को बढ़िला भत्ता आनिके दिव्यांग को 3500 टंका भत्ता देबे सरकार। 80 वर्षर ऊर्ध्व वरिष्ठ नागरिक को मिलिबो भत्ता। जून 2025 सुधा 80 वर्ष अतिक्रम करथिले भत्ता मिलिबा नै सूचना देले सरकार। जून मासर एई 3500 टंका भत्ता मिलिबो। समस्त डीएसएसओएस को सरकार एने निर्देश दैचंदी बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। ईपीएफओ निवेशक पाई खुशी खबर। पीएफ ऊपर सुध घोषणा कले सरकार। ईपीएफओ निवेशक बड़ उपहार। देशर कोटी कोटी भविष्य निधि पांठी संगठन ईपीएफओ सदस्यों पाई एक बड़ खबर। सरकार 2024-25 आर्थिक वर्ष पाई कर्मचारी भविष्य निधि पांठी ऊपर सुध हार घोषणा करिसंते। सरकार को द्वारा दिया जायतिबा सूचना अनुसार चलित आर्थिक वर्ष पाई कर्मचारी भविष्य निधि पांठी ऊपर 8.25% सुध हार को अनुमोदन करा जायछि। या ईपीएफओ को यार 7 कोटी अधिक ग्राहकों प्रोविडेंट फंड उपर वार्षिक सुध जमा करने को सक्षम करिबो। कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन ईपीएफओ फेब्रुआरी 28 रे 2024-25 आर्थिक वर्ष पाई कर्मचारी भविष्य निधि पांठी ईपीएफओ जमा उपर सुध हार 8.25% रे बजाय रखिबा को निष्पत्ति नैछि बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। भूमिकंप रे दहलिला अफगानिस्तान। अफगानिस्तान रे पुणी थरे भूमिकंप झटका अनुभूत होइछि। शनिवार दिन भूमिकंपर झटका जोगु लोकंक मधुर कला कल बढ़ी जाइए। सूचना मुताबक अफगानिस्तान रे आसीथिबा भूमिकंपर तीव्रता 4.5 रही। नेशनल सेंटर फॉर सेलोलॉजी द्वारा जारी करा जाइथिबा सूचना मुताबक भूमिकंप 20 किमी दूर रे आसीथिला। या पूर्व 19 मे रे अफगानिस्तान रे 4.2 तीव्रतार भूमिकंप अनुभूत होइतिला। एनसीएसएक्स रे एक पोस्ट रे कहिछि जे भूमिकंप भारतीय समय अनुसार सकाळ 8:54 रे आसीथिला बोले खबर मिली। तो दर्शक बंधु ए आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लागिছে लाइक करबा सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियोटी संपूर्ण देखिथिबारु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।